السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایڈیٹوریل ڈان نیوز پیپر سے لیا گیا ہے 4 مارچ 2024۔ اس کا ٹائٹل ہے پرائم منسٹرز چیلنج، وزیر اعظم کا چیلنج۔ یہ نئے وزیر اعظم جو کہ 24ویں وزیر اعظم ہیں، ان کے چیلنج کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم اس ایڈیٹوریل کو پڑھتے ہیں۔ The new Prime Minister has taken the wheel۔ ٹیک دا ویل کا مطلب ہوتا ہے گاڑی کی ڈرائیونگ کی سیٹ سنبھالنا یا گاڑی چلانا۔ تو نئے وزیر اعظم صاحب گاڑی سنبھال چکے ہیں اور یہاں پر گاڑی سے مراد حکومت ہے۔ He must steer Pakistan to calmer waters at the earliest possible۔ اسٹیئر کہتے ہیں رہنمائی کرنا یا کسی سمت میں لے کے جانا، اور کامر واٹرز یہ ایڈیم ہے۔ کامر واٹرز کا مطلب ہوتا ہے کہ کم مصائب کی طرف، جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ پاکستان کو کم مصائب کی طرف لے جائے۔ Following a deeply contentious election, opposition seems to be in no mood to let him get comfortable in his seat۔ Following subsequent کے نتیجے میں کے بعد، contentious متنازع، ایک انتہائی متنازع الیکشن کے بعد حزب اختلاف اس موڈ میں نہیں لگتی کہ اسے اپنی کرسی پر سکون سے رہنے دے۔ He can expect a tough fight over every piece of legislation his government brings to parliament۔ لیجسلیشن قانون سازی، ہر قانون سازی جو اس کی حکومت پارلیمنٹ میں لائے گی پر وہ سخت مقابلے کی توقع رکھے۔ In fact, some of the more hawkish lawmakers affiliated with the PTI have made it clear they do not intend to allow him to function at all۔ hawkish جھگڑالو، lawmakers قانون ساز، affiliate وابستہ ہونا، intend to allow اجازت نہ دینا، اجازت دینا۔ اصل میں انتہائی جھگڑالو قانون ساز میں سے کچھ کی وابستگی پی ٹی آئی سے ہے، تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اسے ہرگز کام نہیں کرنے دیں گے۔ Regardless, the Prime Minister can't afford to let himself get frazzled۔ afford کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، frazzled کا مطلب ہوتا ہے چڑچڑا ہونا۔ get frazzled چڑچڑا ہونا۔ اس کے باوجود وزیر اعظم خود کا چڑچڑا ہونا برداشت نہیں ہو پاتا۔ It is his responsibility to bridge the gaping political chasm and restore some sense of unity within the nation as he attempts to tackle its historic social and economic crisis۔ responsibility ذمہ داری، برج ملانا، پل ڈالنا، گیپنگ شگاف، پولیٹیکل چاسم سیاسی تفریق، ریسٹور بحال کرنا، ٹیکل حل کرنا۔ جب وہ اس کے تاریخی، سماجی اور معاشی بحرانوں کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ سیاسی تفریق کے شگاف کو ملائے اور قوم میں کسی حد تک اتحاد بحال کرے۔ It will, without a doubt, require immense grit and a large heart to take the country forward as one۔ immense بڑا، grit عزم، پختہ ارادہ، اور لارج ہارٹ کا مطلب ہے بڑا دل، یہاں سے ہے بڑا حوصلہ۔ کوئی شک نہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے بیک وقت بڑے عزم اور بڑے حوصلے کی ضرورت ہوگی۔ Since Mr. Shehbaz Sharif has chosen to lead, he should demonstrate that his second term will be better than the first۔ جب مسٹر شہباز شریف کو قیادت کرنے کے لیے چن لیا گیا ہے تو وہ دکھائے کہ اس کا دوسرا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ He must appoint a cabinet of capable individuals, chosen not for their proximity to the Sharif clan, but for how well suited they are to manage the portfolios handed to them۔
कैबिनेट काबीना, प्रॉक्सिमिटी कुर्बत करीब होना, क्लैन फैमिली, वेल सूटेड इंतहाई ज़्यादा मौजू, मैनेज संभालना, पोर्टफोलियोस हकूमती ऑफिसेस या हकूमती ओहदे। वो अहल अफराद की काबीना बनाए, शरीफ ख़ानदान की कुर्बत की वजह से इंतखाब ना हो, लेकिन जिन्हें ये हकूमती ओहदे अच्छे से संभालने आते हों उन्हीं के हवाले किए जाएं। दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिश आउट मिनिस्ट्रीज एंड इम्पोर्टेंट ऑफिसेस एज पे बैक फॉर पोलिटिकल फेवर्स। डिश आउट तकसीम करना, इम्पोर्टेंट ऑफिसेस अहम ओहदे, पे बैक बदले में, पॉलिटिकल फेवर्स सियासी एहसान, सियासी एहसानों के बदले वजारतें और अहम ओहदे बांटने का ये वक़्त नहीं। द पीडीएम गवर्नमेंट ऑफर्ड ample lessons on why this would be a poor mistake to repeat during a crisis period. Ample काफ़ी, lessons असबाक, repeat दोहराना। इस पर पीडीएम हुकूमत काफ़ी असबाक दे चुकी है, फिर क्यों एक बहरान शुदा दौर में एक बड़ी गलती को दोहराया जाए। Considering how much has been placed at stake for Mr. Sharif to get a second chance to deliver, he must deliberate with great care on who will get him the results being expected from his government. Considering सोच विचार करना, गौर व फिक्र करना, एट स्टेक रिस्क पर लेना। सोचें कि मिस्टर शरीफ को डिलीवर करने का दूसरा मौका दिलवाने के लिए कितना कुछ खतरे में डाल दिया गया है। वो बड़े एहतियात से सोचें कि कौन उसकी हुकूमत से मुतवक्का नताज उससे लेगा। He should remember that his government will be walking a tightrope. Policy confusion can quickly snowball into a national disaster. Walking a tightrope का मतलब होता है इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में होना। जैसे टाइट रस्से से या पुल सिरात से की सूरत हाल हो, यानी को गुजरना वहाँ से मुश्किल होता है। वो याद रखे कि उसकी हुकूमत पुल सिरात से गुजर रही होगी। पॉलिसी कन्फ्यूजन एक कौमी तबाहकारी में जल्द इजाफा कर सकती है। द पीडीएम्स लास्ट फिनेंस मिनिस्ट्री वाज अ केस इन पुट। इसकी मिसाल पीडीएम की आखिरी वजारत खजाना थी। His other major responsibility would be to start shaping the contours of Pakistan's immediate political future, such that the country can start to move on from the bitter unraveling of his other major responsibility would be to start shaping the contours of Pakistan's immediate political future, such that the country can start move on from the bitter unraveling of its socio-political order that marked the interregnum between April 8, 2022 and March 3, 2024। उसकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की फिल फोर सियासी मुस्तकबिल की आउटलाइन को शक्ल देना शुरू करे, ताकि मुल्क जो समाजी सियासी तौर पर नाकाम हो चुका है, जो 8 अप्रैल 2022 से 3 मार्च 2024 तक बिन हुकूमत था, आगे चल सके। This will require the PMLN and its allied parties to, first and foremost, put an immediate end to any plans to further victimize the PTI, and also start a process to reconcile with its leadership and its supporters, even if it means taking the difficult first step. इसके लिए PMLN और उसके इत्तेहादी एक फिलफोर सबसे पहली और अहम बात, इसके लिए PMLN और इसके इत्तेहादियों को एक फिलफोर हर एक मंसूबा जो PTI पर जुल्म करने का है ख़त्म करने की ज़रूरत होगी,
اور اس کے ساتھ اس کی قیادت اور اس کے حامیوں سے صلح کا عمل بھی شروع کر دے، خواہ اس کا مطلب پہلا قدم اٹھانا مشکل ہو۔ It has been repeatedly commented that it was the hubris of the PDM coalition and its backers that people of Pakistan voted against in the recent election. Repeated مطلب دہرایا گیا ہے، commented repeatedly بار بار commented تبصرے کیے گئے تھے کہ یہ PDM coalition، PDM اتحاد، its backers اور اس کے حامی سپورٹروں کی، یعنی کہ وہ ہاربس موت تھی۔ بارہا تبصرے کیے گئے ہیں کہ PDM اتحاد اور اس کے حمایتیوں کی موت تھی کہ پاکستان کے لوگوں نے اس الیکشن میں مخالف ووٹ ڈالا۔ It would be a grave miscalculation to continue disregarding this as the new Prime Minister makes an attempt to lead the nation forward. گریو گریٹ کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ برائی کے لیے جب کوئی چیز کو بڑا بتاتے ہیں تو گریو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی غلطی ہوگی ایسی نظر اندازی جاری رکھنا کہ جب نیا وزیر اعظم ایک جد و جہد کر کے قوم کی قیادت آگے کی طرف کرتا ہے۔ Mr. Sharif will need to show immense courage if he wishes to be remembered well. مسٹر شریف کو بڑا حوصلہ دکھانے کی ضرورت ہوگی اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔